kadto ni sa amon nga house. Amo na nasimbahan namon. Mga bulak ko na very nice. Libot gid na. Na very nice. Libot gid oh. Mga lubi. Yan. Labi sa mga bulak. Kuha na di monasteryo sa mga madre. Para o pasulod da na mga kuha na da. Tang tower na o na dira kami kasimba. Lapit sa amon nga balay, ari na di amon apartment here, diri amon apartment na sa bali sa likod lang gid kami asang kwan. Diri asang ilang nga kwan sa mga madre. Asta gid na didto sa punta, asta gina. Tapos amo na da ang main road na dira. So ari amon nga apartment na this is in Tucson, Arizona. Dito papasulod na ang among apartment. Tari ka ang kwan dito. Sige, libot ka na lang. Libot ka makwan. Makwan kami sa amon card para sa labada. Matap up. Amon na yung style sang mga kwan. Sang ano na, sang amon apartment. So, diri kami galaba. Dira kami galaba. Ara dan swimming pool. So, diri ang office, ang apartment. Ang amon dao sa straight lang gid siniyo. That's our apartment. Diri kami gapa sa sulat. Makadto silang ging sa office is closed ga. Kay matap up siya sang kuan, sang card. Anyway, para na sa amon nga laba. So, diri na tampi amon akwan. Apartment. Dami sa mga bulak ko. Tira na oh. Tira akong off. Amon nga pa na balay. Hindi kay madulong. Na amon nga akwan. May orange oh. Tira amon nga kwan oh. Ara lang ang likod sang amon nga apartment oh. That one. Top up na lang bang ilang close. Close ang kwan oh. Para top up sang amon nga kwan. Ginkuhaan ko to ang sa amon na labada. Dara kami ga-post. Ara ang office. Office sa apartment ah. Management. Dara amon nga kwan oh. Ara amon likod sang amon apartment. Aberto gani oh. Orange. Orange. Orange na orange. Aslong. Pwede mo na lang na himuo nga daw imo nga kwan. Naaslong sa imo nga mga luto kag mga isda da. Okay. So now we are going somewhere. Tay lang ka makadto ko sa pool. Kadto ako sa may swimming pool. Diri kami galaba. Dira oh, laba ini nga room. Para daang
ang mga washing machine. This is the pool. Pwede ka nakapaligo. Okay. Yeah. Swimming pool that is apartment. But you need the key to go there anyway. Okay. Ang among apartment is just 3 minutes walk to the office. Amon ini nga kwan. Amon nga service Santa Fe. Salvation Army Week wraps up this weekend. Nalakatan namon ini ang opisina from here. Series of sermons between Mother's Day and Father's Day this year. It's intended Okay. a fun series. Take any family tree and I guarantee you 6 minutes pa lang eh. Pastor Stan Coleman of So, South magwa Community lang na Church diyo says mo na ng the series does opisina. have a serious purpose. There's one while we go. Yeah. Principles that will help people discover the tools. You can't fix your family. You can't So, malapit ka tama. You can't free yourself. Hindi ka na kinanglan magsalakyan, ma-walk ka na lang. It's not cold, it's not also hot. Okay pa lang. Lagi ito sa opisina para It's called makita nila Migrant kung Family. And it's all about making So, mo niya mo na agyan, going to the office. along with keeping you up to Puro date lali on the apartment, latest oh. developments in your world. We tell you about positive stories. Kaagi kami di sa Eskinita. And you can access more of them Ay, too. nano na Just sila visit daya our kay news page Dada at Kaliko. KLOVE.com. Lola, I'm Julie Williams. Coming up, more Uh-oh. music on Positive Encouraging Kayla. ay, Diyos ko po. Eric Weinmayer knew the risks. Man, kaagi kami di sa Eskinita. Pwede ka to kaagi sa main road. Pero dire kami, dire kami ka Eskinita. Drops were the fear. May ido And when he reached the summit, he na mga apartment man na dire. Oh. because Eric Weinmayer Mga basura nila, dagko basurahan. Ilangan putangan sa rubbish. Nice car, that one. vision. Pass it on. Kung ano yan, may naiyagin na kung ginasipit lang na yan sa truck. Oo, ginasipit ko na sa truck na ginaula. Finishing high school. In many places, Wala na it's yan, even ginapay higher na. than that. Fixing Mga it kuha na, is di a may mga ido. responsibility that we all Tao main road na nada. President Obama, and I And that's urge the everyone office sa to take kamay. responsibility for encouraging the high school students in your communities. To support Aring them, likod sa opisina, gamay ah. and do whatever it takes to help them make Okay. it through. Do your part by going Sa amo above na, and diri beyond, lang ang office giving the student namon. the boost that's needed to make it to graduation. A message from the U.S. Army and the Ad Council. And diri kami ang main door. Ay, main entrance. 8 minutes. So, amo ni ang office. That's it. That's the office. Okay, Phoenix Home Health Nursing Services. Okay. Harada ang main road. Okay. Yung mga opisina man ini dental office na iya. Dental. That's it. Okay, bye. Mula na. Makadto kami sa Sabino Canyon Mountain. Ma-hiking. Alright. Wala. Ang mountain. Tahong sa mountain, no? Na. Sa mountain. So, tira ang amon alagyan going home. Tira na pasulod. Kasi malikot ko. Ano yung mga balay. Apartment. Okay.